Dadia kendong Rajib Takuk. Be ngoloken mana memlubi pa. Be kok ekom idung. Atau तब एनसाइक्लोपीडिया काना में एक से बढ़कर एक क्या कहूँ आपको एक खबर नहीं है एक फनकार भी है Pertama kawita ke dalo katakam menmang kong executive committee lo agedina takam duna magbo anye birma oma okidar ke angko okidar takam magbo kidar dalo kangok abengem tolo jubrori nam kamang idakom abu ane okidar more retired. In age-wise, officially, I am the oldest, and practically also perhaps the oldest. Kejok janda hubona abu tapon taka kalunam kesa arenga aidong ko arang ke missionary anyong ko mobil sobile komti gamnam level lo adu. Ige lagu urdo ko me 15 bosor ati ko turpenam kadugum lo kolong modern toran nang. Ngomong aru hupa ke minimum 30 years ko kan. Minimum. Kaya dia agak di mangkoma turgurla. Nolok nitom gong namam kala. Kaya dia ko kedara unnoti la. Delok magbo kedara dune kedara. Dune magbo ko onam kedara. Asela angamla. Migom miram peila. Ay nami peila inamam. Riba ko idulay perme ko idulay. Bomjen ko idulay, talam ko idulay, tanludu. Ngeja ko idulay, jamo ko idulay, tanludu. Nisi ko idokom, likha ko nabom ko idokom, tanludu. Ngok iye oname. Iname kebangam lurap dohume. Tarajuli amo hologe. Delok Galo Heritage Center loge. Hekimoi tuhin rodong takame. Kedio me. Urgur leglangka. Inying atito kamang aina agerlo idung humnam wanam kamadong kum hilo ka anatak kamame kaji karok kamam mumam kamapaka ani kidara mai molangka magbo kidarem kom ngok ani biro kidarem kom oma o kidarem kom nyamang kidarem kom ani birma kidarem kom ludung kedio ondum ila hilo Go huba 27 years. Tagingan ni ko la detak pinit ko. Ilan dolong alok kaila. Tagingan ni ko la detak pinye. Ida kom hilo kom ken mang nolu. Du guru nama general knowledge ke di olo boje ko kom tidu. Kangken mana magom dangue. Yere khuma mel do kangken mai. Dadina ami Nino loge president yang boleh ko boleh di sidu dua me boleh tek pasigat duglet bohilang kula bedao moji ludung man engkoi boje adun kedio ya boje adun maje mes ya madino ya emto nam gulo kedio anyong ko ngaddu seken hema ngolo lang je mes adu men hikipalagi parse ngano rijab du kajol to Mount Everest lo hato Mount Everest lo ko ila da video ko China border तक के इला नाम साई लेकर वही लोग के इला आलो आयुं मालूम कमांग को कमांग नंबर द इम्पोर्टेंट दलोक के ऑर्गेनाइजेशन नो इडोक तागर लंका हिलो तागी ngango ko lang tangonane informally KDO ke Hilo 28 month 55th Foundation Day. Doing a Molubia. Edit ko hupa ko holo with due regards to others. Organization kadu de 1, 2, 3 ABCD today. Letakkan de KDO ke iganam. Open organization he ko kom kidu memang formally record inakamang muyu melangka. Hilo ami ako nang ngolum luka dongkom. Our first conference was held in 1970 at Silu. Dalam itu dari Yudung ada. Ngoluk abu kita rekomend kita. Ane bero lain kita dari madi ngopa lagi dong belego miji bulu taga miji bulu. Takung miji bulu tak miji bulu. Tamun miji bulu. Elo ento ngopa kontani takung bulu.
taban takut ngok sailo ngok ken nama tanying taga bulu takong tapak bulu ga tagong tabu bulu ga nama ngohupa kong kendo tagi take ke nama ngok kendo tadang tabeng ke nama kendo 1970 just imagine kitoka ngolumin hime kuri dajung olung galo lega pelumelo abotari tari ke descendant lejum ngolu nakolok ke best lejum kuri dajung olung 1970 lo siluk dolu lo ipala pada mabu kidare ngoge left bank abu kidare minyodan lo koma aku imilo aido pemla taki lalu telo 1971 delo aku itu kuda delo grongona agom ansong na kebangem ila yai sanor bulu ngoge yai taban bulu abida yai tagang take not tagang tapang take delo ke tasor tamut bulu bose pate mitito iti dola daging anni ko idubong dolung leko ngolu ako kidum sikumulai dom 1991 lo damro telo leko kidum ko ito kuda the tinta de 27 years before formation of present KTO the formally nama record upakom kadu delo grongama 1997 delo ma kakodan ma adi mitum loge kabanga mitila final ati rule sul kamang formal organization kamang inam sig aimado amlang kula lupang ame riudo lutelo 10th melo gedung sila silo kelonga 11th melo lupang ame yai tapang take yai otok lego bunyi ibola abu dabit abu kidara ila kedio sima kuri dajung olung amla formally lejum mengkoloi lejum nokan la abotari ai abotari ke galau benenyam abotari ke tada ke tajum dana tajum abotari ke tada ke tajum ke jungga galau benenyam jungga mulu junggang oke jumsi left back में चला गया इना बबुरु jumsi sila के लगभग अमला लेगो ये जानना है ओके जुंगा जैसे मोताकू है जुंगा क्या है जुंगा के गालिंग अबोताली गालों में बोलने से गालिंग के लिंकू मोताकू हो गया लिंपा ऐसा गादा तो उसका दारुण गाशिंग तो सिमुट गाइंग तो हिमुट तो जैसे एसपी साहब है आईपीएस ऑफिसर जो यहाँ बैठे वो गालो एंगल से ना समझना है समझने से देखेगा कि एकदम ये एक जुड़ा हुआ चीज है गोलू दोइंग केन्मा नाम को मैं गोजरूं को गोलू अमिया में मिली मोमादूं वो कुंदूं आमो हुंकों दर्दिना स्पीकर है गोमेदूं Foundation Day celebration of 28th Foundation Day of KDO. That itself signifies that formally we have been there since the last 27 years. And 27 years is not a small thing. You celebrate Silver Jubilee. Silver Jubilee am not tagingani ko latang ngoloino. Ngolo Silver Jubilee am itobong. Deka ko ngolo turla tagingani ko lang ditat pini na nama upag yebom dong. De yebom nang de boteru nate ko ansong umala ami ke hirum ko. One generation. We have been there formally for one generation. Him organizing committee secretary and president bunyengom uyar dong WhatsApp lo. Kapay ayen. Kono ko ngolo WhatsApp lo. KDO Day. When Gatom Borang was the president of Adi Banekabang, I was the chief advisor. Gatom Borang said, Gatom Borang ने मुझको पूछा कि निशी डे सेलिब्रेशन हो रहा है, गालो डे सेलिब्रेशन भी हो रहा है, मागोली बोलो तत्पन्या में, आदि डे कब है? I was the advisor. I said, Mang,
Igoda, that is Gatomal. Adi de Kamai. Kapala Adi de Kaine. Abita Kalano, we have no right to interfere in others' affairs. But at least in case of Adi, I can say that there will be no Adi Day. Google KJ Abi. Which day is the Independence Day of England? Usme answer आएगा कि England has granted independence. They have not been granted. Amiam sadin bina de kapal ila sadin pa de longa ko kain. De adi bane ke bangke. Adi de kamana leringe. De kapak kesab. Kedio de kerapa kai kadung. Formally amana milla register inam komi. Kerapa kai kadung. Kapal ila kedio de kai. Kedio foundation de. Yume foundation idoko de kaladong. De ngoluga foundation word hika kedio de mluma paka. Kedio de lumulo nolu tu takik kidar hi takuk kidar hi tamut kidar hi taga kidar hi tachung kidar hi nokar kidar hi nokliye ke lego hi nokliye ke only bolu 27 years pinji mai 28 idan ne kara pa sing pa di ton bote sarji pa se iton ma doktu adi emie Kedio foundation de adi kam kom luto adi de kamaye Kedio kom kedio de kamaye kedio foundation de kaya kejo luto tagingan ni angoko lang tangodum 55 years longolo hining celebration idung 28 formal foundation de tagingan ni ko lang bitaktinit ko parkay doi de 1970 71 91 and 97 melam lok Rio lok conference ila ilongam Riga lo, Kayu lo, Takila lo, Damro lo. Jadi na conference itu. Thank you so much. Takamai tadi nam lega leko kuda nolong doni polo lo runa penalo kumlik do. Takam kalau lo betul kuda le langka mabok kuda runa kuda moga ne bero kuda anima me kuda oma kuda takam de langka turiu langka retire ne ko mai retire langko ka Sakori pa mangaran na palangka oni polo isor runa pa na mangukum leg bidun abu ya na idola wokum legam kom doni polo na kom tatbito ka kedio ame kidara mase molangka du kosto borna mate kamo mapaka itanogor gida ho buge namlo iladam takka mame runa pa na isor makum dola agom hundo indum kedio thank you